नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा महिला अप्रिय कटु सत्य कथा। जो आधुनिक महिला माने घर काम को चाकर काम बोली भावती से महिला जानिबा उचित जे जेतेबेले आपणक स्वामी घर बाहर काम करती ताहाकु मध्य एक चाकरी बोली विवेचना करा जाए। जदि से घर चलाइबा कठिन परिश्रम करें तेबे आपण कहीं घर काम करें नहीं। तेणुक गोटे परिवार चलैया गले उभय करने को सब जिन पड़ थाए से यही भूल चिंताधारा मुंडे रखत नहीं। प्रिय नारी आपण ना सासू ना नणंद ना बोहू हेबा उचित। आपण केवल जन नारी होई अन्य नारी जंत्रणा को बुझा उचित। जो दियर आ देढ़शुर मैंने से भाउज कि भाई बोहूंकर कथबार्ता पोशाक पिंधा शैली काम न कर अभ्यास एवं असम्मान विषय अभियोग करती से माने प्रायतः निज स्त्री आसा मात्रे द्रुत राष्ट्र हो जाती। कथाटा भल लगुन किंतु सत्य। नारीर धैर्य को केवे कम भावतुनि आज्ञा। नारी माने से ही जंत्रणा को हृदय हसी हसी चापी रखि थांती जो जंत्रणा को सहबा को पुरुष को निशार आवश्यकता पड़ी थाए। कारण नारीर हृदय कोमल हो पारे तार मनोबल पहाड़ ठार भी शक्त होता है। जदि निज स्त्री थिबा सत्वे आपण अन्य महिला सहित बा अन्य महिला प्रति आग्रही तेबे दोष आपणक स्त्रींकर नुहे बरम आपणक चरित्रर। कथा टिके कटु किंतु सत्य। प्रेमिका मध्य जड़े नारी पत्नी मध्य जड़े नारी किंतु पार्थक्य हेउछि गोटे को चरित्रहीन एवं अन्यटी को संस्कार नाम दिया जाए ए समाज रे। सतरे सांग माने बड़ अजब ना। केतक झील मध्य बाछि बाछि जड़े हसमुखी चंचल सर्वगुण संपन्न बोह को घर को आणती। तापरे से घरे तार प्रत्येक काम खुण खोजती बाछंती बारंबार ताना और अपमान दे धीरे धीरे ताकू मानसिक भाव भांगी दियंती। एवं से लास्ट बहु ये हुए जे समस्त शेष कहती कि बहुटा आमर भल नुहे कि बहुटा आमर एमती होउची सेमिति होउची किंतु कहीं घर लोक माने ताकू बुझंती नहीं। ताकू ही सब ठेली दियंती ताकू चलिया समय दियंती नहीं। कथा सत माने कटु किंतु सत्य। सज होइथिबा नारी ठू संग्रह करथिबा नारीर बहुत सुंदर। नारीर अवहेला जे माँ होई जन्म दिए झी होई स्नेह दिए भौण ही भरोसा हुए सांग होई सब दुख शुणे पत्नी हुई संसार गढ़े से नारी ही अनेक समय सबुठ अधिक अवहेलार शिकार हुए। नारी को भल पाइबा सह सम्मान मध्य दियतु कारण से प्रत्येक रूप में अमूल्य। से नारी को भल पाइबा स्नेह आदर सम्मान दियंतु अवहेला करंतु नहीं। जितेबले जड़े पुरुष अन्य जड़े महिला प्रेम में पड़ जाए से स्त्री को निजर सबुठ बड़ शत्रु बोली भावे। पुरुषर सफलता पछरे तांको माँ व्यतीत अन्य कौन महिला न थांती कारण अन्य महिला सब जड़े सफल पुरुष को खोजती। नारी जीवन सारा दुईटी जिनस को त्याग करें गोटे है निज इच्छा आ गोटे निज खुशी को गोटे नारी जीवन सारा त्याग कर छाड़ी दे लुचेकी रखि था निज मन भितर। झीर अकुहा कहानी जो झील केबे घर सबुठ अधिक गेला थिला से आज से निज खुशी को परिवार स्वप्न पाई त्याग करछि। जो झील बापा पाखरे छोट छोट कथा सबू बा इच्छा को सबू रखुथिला आज से निजर सब इच्छा को दायित्व तले चापी देउछि। सतरे सांग माने गोटे झील हवा गोटे महिला हवा एते सहज नुहे तांको जीवन भी बहुत कष्टकर। जो झील केबे मार आखिर लुह सही पार नथिला आज से निज लुह को हसर आड़े लुचाई रखुची। सतरे गोटे झीर सब परिवर्तन हो जाए बाहा हो सारिबा परे। जो झील भाई सह छोट छोट कथार झगड़ा करुला आज से झील स्मृति को मन पकाई नीरवरे हसी हसी देउछि। खाइबारे जे सहे नखरा करुला खाइबारे जे सहे नखरा करुला बा करुवा झील माने आज निजे रांधि जहाँ मिले ता खाई नेउछंती कोथरे भी बाछ विचार करनाहांती पुणी सब रोषेबास कर सारा पर शेष खाऊछंती। जो झील केबे मार डाक बिना गोटे काम कर नथिला
ଆଜି ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକା ଏକା ବୋହୁଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହସୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ହଜାର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହସିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନେ ଆଜି ତକିଆକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ବିବାହ ପରେ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଡିଅର୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ହେବା ପାଳି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେଉ କି ନ ହେଉ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ବି କେବେ ଜଣେ ବୋହୂ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭଲ ହେଲେ ଯାଇ କାହାର ରାଣୀ ଝିଅ ନିଜ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସହ ରାଣୀ ଭଳି ରାଜ କରିପାରିବ। ନିଜେ ଆଗ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସୁଥିବା ଝିଅଟେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ। ମୁଁ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ନିଜକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ନିଜକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ସଂଘର୍ଷ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମୋର ପରିଚୟ ସହିତ ବଞ୍ଚେ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମହିଳା ଦିବସ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମହିଳା ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ଦିବସ। କଥାଟି ସତ୍ୟ, ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବେନି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପାପ ବୁଝେ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟର ମହତ୍ଵ, ମିଛ ବୁଝେ ନାହିଁ ସତ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝେ ନାହିଁ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ଵ, କ୍ରୋଧ ବୁଝେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତ। ବଢ଼ୁଛି ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ, ଜାଣି ଶୁଣି ସର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକନ୍ତି, ନିଜେ ଖୋଳି ନିଜ ଗାତ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟ ତିକ୍ତ କଥା। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ହେଲେ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଲୋକେ ଜଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ବି ପୁରୁଷ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଉନି, କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ମନର କଥା ପଢ଼ିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ନର୍କଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।